अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ ऑनलाइन दाराज। हाँ भैया मेरे को बहुत गरम लगता है, मेरे कूल पानी के लेकर आइए, मेरे को गोछल कर दीजिए। हाँ भैया आ रहा हूँ हाँ हाँ वेट करे हाँ हाँ ठीक है जल्दी आए ना ধন্যবাদ অনলাইনে গোসল করার শান্তি আলাদা। কুল একটু কম সময় না অনলাইন স্যার কোনো ডিসকাউন্ট নেই। আরে দারাজ এই নে অনলাইন। আরে দারাজে অনলাইনে গোসল করে আমি হয়ে গেছি নারাজ। ধন্যবাদ স্যার। অনলাইন দারাজ।